আজি আমাৰ দ্বিতীয় দ্বিবাৰ্ষিক সন্মিলন কাৰ্বি আংলং জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ অধিৱেশন হৈছে। এই অধিৱেশনত আমি যথেষ্ট আমাৰ মানুহ আজি বিভিন্ন শাখা সন্মিলনৰ পৰা আহিছে। বোকাজান, হাওৰাঘাট, বকলীয়া সকলো শাখাৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে। বৈঠালাংচও আহিছে। বৈঠালাংচ নহয়, দংকামুকামৰ পৰা আহিছে। জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ উদ্দেশ্য হ'ল যিসকল জ্যেষ্ঠ ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সন্মিলনখন কৰা হৈছে যে তেওঁলোক যে সমাজৰ বিভিন্ন কামত নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে বহুত কাম কৰি দিব পাৰে। সমাজ গঠনৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ। জ্যেষ্ঠ যদিও তেওঁলোক বৃদ্ধ নহয়, এতিয়াও কৰ্মত হৈ আছে। এতিয়া মোৰ অৱসৰ হোৱা আজি 10 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু মানুহে মোক এতিয়াও কয় আপুনিতো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে। আমাৰ চাকৰি কৰ্মকালটো 60 বছৰ, কিন্তু 60 বছৰ হ'ল বুলি আমি অৱসৰ লৈ পেলাই বুঢ়া হৈ যোৱা নাই। গতিকে বাকীকেইটা সময়ে আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে লগতে সমাজৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি কৰি যাম। সেইটো কাৰণে আমি এই সন্মিলনৰ হেৰিটো কৰিছোঁ। সন্মিলনৰ উদ্দেশ্যটোৱে এইটো যে সমাজত বহুত বৃদ্ধ লোক আছে, আজি অৱহেলিত হৈ আছে। তেওঁলোক ঘৰৰ পৰাও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কোনো মান সন্মান নাপায়। গতিকে সেইসকলকো কৈছে যে বৃদ্ধ হৈছে, বয়স হৈছে বুলি সসন্মানে জীয়াই থাকিব লাগে। নিজৰ হেডটো হাই কৰি পেলাই জীয়াই থাকিবলৈ সমাজত যাতে আমি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক সন্মান, সেইটো কাৰণে আমি এই কাম কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত অকল জ্যেষ্ঠসকলেই নহয়, জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহেও আহি পেলাই যোগদান কৰিব পাৰে। তেওঁলোকেও ইয়াত আগভাগ ল'ব পাৰে যে জ্যেষ্ঠসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাক কি কথা কৈ গৈছে। কাৰণ জ্যেষ্ঠসকল বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আহিছে, বেলেগ বেলেগ ছিটুৱেশ্যনত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। গতিকে যিকোনো পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে সেইখিনি ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। এইটোৱে। এইটো কাৰ্বি আংলং, এইটো কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। আমি অল আছাম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ আমি শাখা ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক ঠিক তেনেকৈ হাওৰাঘাট হওক, বকলীয়া হওক, বোকাজান হওক, তেওঁলোক জিলা আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ শাখা। গতিকে আমি সকলো এক। অহা 5-6 তাৰিখে আমাৰ দুলীয়াজানত সদৌ অসম অধিৱেশন হ'ব। তালৈকো আমি আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পঠিয়াম। আৰু কিবা আছে? আমাৰ এইটো 2 বছৰ হৈছে, ছেকেণ্ড ইয়েৰ। 4 বছৰ হৈ গ'ল। কাৰ্বি আংলং জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলন আসাম সিনিয়ৰ সিটিজেন এছ'চিয়েশ্যন লাছো এনুৱেল কনফাৰেন্স দলোদাক লাগে নিকান ক্লিয়াংবং পিনি নিকান ক্লিগেচক lo langsung pasti langsung conference padolo la pini arni amasi itu aku akimia body jelar po morning asam itu senior citizen association tum kela after retirement उन्हें तो हेम दोता दो बिग langsung pasti keklaim nangi itu society long akam dupik lang lahai akam cerah dunia pasti itu kewang lo itu society mana homas
কুপলমা মানে সমাজৰ একদম তেনে নেখাইনো আকাম তাকলাং ওলো ন লাহাই কেপাবির গিয়ে ফাঁসি একদম কেচেরা দুইয়ে ফাঁসি के बांगो रापनी तुमके वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भाई के हाँ अकेरा पिने सरकार पे लोन ले दा नील तुमबांगे मेठांग काम चिकलेम पोंगो लासो पोसे निंगरोंग लो कातो कोई चेलांग पेट पे ने चेलांग ला क्लेम दो लो बुलो तंगते तुम दो एसोसिएशन नो तुम नील दो कॉन्फ्रेंस के लगे ऑल असम ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नो से चेराब लो इंटरनेशनल UNO लो था लासो लांग दो लो लासो पेसी नील तुम मने सार एंग तुम फान नो लो मुनित मने इज्जत पियबावे सम्मान पियबावे हेम हिता में ओसमाता लामी होए पेन लातो फान नॉन के चुकामा मोता वेदलो सोपोसी अजता आली अवे पूरा सन सिटिंग कोती दानियल तुम लासो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की पुदामा के नांग रिटायर्ड लो सार एंग लो तेपो हेता नांग ता इज्जत दो नांग मेथांग इज्जत दो नांग मेथांग इज्जत पे से रेंग उन्हें सोसाइटी लो बांग मामेन पेने नांग कांग तो नांग थी पेने पुआ बांग अचे चाक नांग ने सो नी तुम चेलांग पेट पे से लहाय काम क्लेम तुंजी जापू जो असे इनो तो मोने रिटायर्ड डेटा पीता मो आकाई दोती kan लांसो इज्जत पेन सोसाइटी लोग करे लुची थैगे फान लासिनी तो एतान पन मने ते ला पिनी ला बांसो नाली तुम पिनी ला बांसो नाली तुम माई की भी लगे निंकन कोन पेन सर नो पेनेंग सी नन की भी के चेंग लांग कली लगे दीबार हेक लो निंकन क्लियर आकने कॉन्फ्रेंस लो के दाम तांग निंकन क्लियर लो आको पिनी बांके लांसो नन आंतोदेत बांगलो बोते माने आकिमिया बॉडी के सेंग सुबो मोने फान है तो से पिनी सिनिल तुम सो बॉडी चे से लेना पिनी नीली तुम लद्दाख प्रोटेस्ट के दोनों को के ऑल असम लोंग कच्चे थांग क्लब नॉन ला चाइनोंग कचोंग हु लासो पुठाक सिनी तुम प्रोटेस्ट के दो लासे नीली तुम कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जिला कांग्रेस पेंडा नीली तुम लाबांगसो अपुठाक नि तुम पिनरेम दुन जे आसाम लोंग कचारी पन बीजेपी गवर्नमेंट तुम जे केचोक चे लापू अनसितमी पिनी आरुमान किसुन ला तुम चोंग कचोंग हु अंदला तुम दाम तोयलो सिला पुसोंग सी गवर्नमेंट कचारी तुम सी एमपी एमएलए मिनिस्टर दम सी कचोंग हु पेन चेंगलो पते रात तुम कुपिलो एक्लेम पनन रात तुम के थांगना क्लेम थेलो रासि अलांग तुम यंग सी ला पुसन सरकार पेन किपिपन किदुकिलाक आरात अफान जे आवार साइ किपिपन जी पुआलांग तुम कमाथा पेन लाग तुम गुजरात पेन चाइनोंग वानलो सरकार पेन सितामे रोंगिया स्टेशन नांगले आन के लांग तुम चाइनोंग बुचक पुसी के पकलांग सितामेला सो चाइनोंग को सोनो कांग बोपक अलांग तुम अंडर सिदोलो के किवानजी के पंजी सालांग तुम चिचिनी लो गवर्नमेंट नमसी सितामे पिनी गवर्नमेंट नमला सोहरमु बांके इंग बुचक पुसी पकलांग सितला काली आहपेट के अलांग ले तुमसी लाबांग सो चाइनोंग के अलांग तुम मिनिस्टर तुम हान एमएलए तुम हान अलांग तुम रि सांगो बा अफानसे तुम चिपिलाप लासिला लोपलोते अलांग तुम के अलांग तुमंग बंग सिलाक अलांग तुम मिनिस्टर तुम आनसी लाके अलांग तुम चोलापो किदुकिला आरात फान के आमेन सी पिचर लोनन के असे अलांग li तुम बांग के नन के ला के टॉक पेन अलांग तुम बुही लोंग के आमेन सी पकलांग चोटपो किचो अलांग तुम चो पोस्टमे आमेन के हात आतलांग सिलेपो इनुट मिनिस्टर सनसन जयंतो मलब बरुआ सनसन अलांग li इनुट मिनिस्टर के मिनिस्टर अलांग तुम अपिसो अमेनमेंट को सन से चाइनोंग पांगरेंगा फार्म के लोंग पड़लो लगे अलांग तुम जयनेलो मदि किलोंग जी के लगे रात तुमसी लोंग नहीं लहाएगे रात तुमसी लहाए आली एन लोंग नहीं रात तुमसी फार्म के खुली लोंग नहीं समय पिनी के मिनिस्टर तुम पीसो तुमसी अलांग तु लहाए काम के क्लेम लाभलो किदु के लाग अलोंग के नहकता ले लो सिक्का सी ले लो करोड़ ले बांगन जले बांगन लगे अलांग तुम मिनिस्टर तुम मारी देंग सिदत पो लासन थाक्सी आसाम पु अलोंग कली तुम कार्बी आंगलोंग ता लासन थाक्सी दोककता है मिनी एजांग पो फार्म पुदो चाइनोंग का पांगरेंग हदाकता इली तुम जिदी दुंदे सितामे लाहाय तके कुनाने पेन के बान चाइनोंग सितामे रात आमेन पेन एनसी लांग तुम के बान लो मेने दाक लासी लाहाय दाइल तुम काजुन लो लाम के दोककता है मेने लासी माथादुन नहीं नॉन रात तुम नॉन अपर हुट के मे के चौक के किले कोमासी के क्लेम के बे के चौक बीजेपी दंग के चौक चेमा नॉन के दोबम मिनिस्टर तुम एमएलए तुम सीएमए मा तुम के चौक चे लाहाय नांगले तुम कादो कवे रात तुम माथादुन पा मेसी नॉन के
kibang ji ani ke kadok awi rat aphan chethan pamesi la he kangsai pi vek nang ji sila he ka chonghu an namang ke la ke minister si ka chonghu pen ke minister si la ke claim rat tum claim dekte minister si claim vek lo la si la ke insai vek nei pusini tum kat benglong district congress committee himita chunigri lo Apante is sonalam utor borbil na hala dar chainong kang hu mane hapunat pila hargar lai si supply pa tum ani wang ta to ajo dap tala pusi buthaya ta rong ni tum khobor kilong te ni nam bata me alang litum di adim humri dam lo tala pu bang ke ani wang jupang thang litum ta bang ke ani wang ta chainong ke supply lo pila so puthak nang tum la so puthak bang ke dokok ta hai mine kachonghu bangal ge dolo hala hai bak na hala long ke non mang ke akithe si klang los name aso long ke hoitu minister amen tangte da name hada ke stame la minister tum ko mane cme mamuni tum dokok ta hai po lahe ke avi pute koson si police sunda ne dun thek nei lahe ke police sum people ne dun thek ke lahe kachirap dolo sarkar ben kachirap dosi lahe kanghu kang hi da claim lap lo si bjp sarkar ke kanghu kang hi me hinu claim lap lo তো সেইখিনি এতিয়া অসমৰ সকলো মানুহে অৱগত যে গৰুখুটি প্ৰকল্প জনসাধাৰণৰ টেক্স পেয়াৰে টেক্সৰ পইচা দি সেইখিনি প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছিলে চৰকাৰী প্ৰকল্প হয় কিন্তু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে গৰুখুটিৰ কাৰণে যিখিনি গৰু অনা হৈছিলে গিৰগাই অনা হৈছিলে সেইখিনি ৰঙিয়া প্লেটফৰ্ম আহি পাওঁতে নাইকিয়া হ'ল চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে কিন্তু আহোঁতে কি হ'ল 90+ গৰু নাইকিয়া হৈ গ'ল তাত আৰু সেইখিনি গৰু কলৈ গ'ল সেইখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এতিয়া সেইখিনি গৰু মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত ভাগ বতৰা হৈছে মন্ত্ৰীসকলে ভগাই লৈছে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া সাংবাদিকসকলে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকসকলক সৰু মানুহ তলৰ মানুহ বুলি অপমান কৰা সেইখিনি পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু জনসাধাৰণে প্ৰশ্ন কৰিবই কেলে এই বিজেপি চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ টেক্সেৰে যিসমূহ প্ৰকল্প আনে তাতে ঘাপলা কৰি থাকে সকলো জায়গাতে তেখেতসকলৰ কেলেংকাৰী চলি আছে আৰু এই উত্থাপন সেইটো কাৰণে কৰা হৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইদিনমান পূৰ্বে কৈছিলে যে ধুবুৰীত ইমান 14,000 কিমানটা গৰু বোলে কুৰবানী দিয়া হৈছে চুৰ কৰা গৰু বোলে কিন্তু আচল চুৰ কোন তেখেতসকল মন্ত্ৰীসভাত থকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰীসকল আছে যিসকলে গৰুখুটিৰ প্ৰকল্পৰ গৰুখিনি চুৰ কৰি নি তেখেতলোকে নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হয় যে আচল চুৰ কোন আৰু ইয়াৰ তদন্ত কেতিয়া হ'ব গৰু চুৰৰ তদন্ত কেতিয়া হ'ব আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে দাবী যে গৰু চুৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কেতিয়া হ'ব আৰু এইখিনি কেতিয়া প্ৰকাশ পাব এইখিনি আমাৰ কেলেংকাৰী হৈছে বুলি ভাবে নেকি শুনিছো কিন্তু সঠিক তথ্য আমাৰ তাত নাই কিন্তু শুনিছো সেইখিনিও আছে বুলি ইনভলভ হৈ আছে বুলি আমি শুনিছো খবৰ পাইছো আমি তো সেইখিনি যাতে তদন্ত সঠিক তদন্ত হয় আৰু ইয়াৰ খবৰখিনি যাতে